हेलो दोस्तों, स्वागत है कुछ भी में। हज़रत दहिया कल्बी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो नहायत खूबसूरत थे। तफसीर निगार लिखते हैं कि आपका हुस्न इस कदर था कि अरब की औरतें दरवाजे के पीछे खड़े होकर यानी छुप कर हज़रत दहिया कल्बी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को देखा करती थीं। हज़रत दहिया कल्बी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो एक ऐसे मर्द थे जिन्हें हज़रत उमर ने अपने दौरे हुकूमत में पर्दा करने का हुक्म दिया था। उन्हें मदीना आने से मना किया था और कहा था कि आप जब भी मदीना आएँ तो पर्दे से आएँ, यानी कि अपने चेहरे को ढक के आएँ। हज़रत दहिया कल्बी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस्लाम के सफ़ीर थे। वो दुनिया में दूसरे हुकूमतों के पास इस्लाम का दावत लेकर जाया करते थे। ये कहानी उस समय की है जब अभी तक आप मुसलमान नहीं हुए थे। एक रोज़ सरवर कौनैन ताजदार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नज़र हज़रत दहिया कल्बी पर पड़ती है तो आपने हज़रत दहिया कल्बी के चेहरे को देखा कि इतना हसीन नौजवान। आपने रात को अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ मांगी, या अल्लाह इतना खूबसूरत नौजवान बनाया है, इसके दिल में इस्लाम की मोहब्बत डाल दे, इसे मुसलमान कर दे, इतने हसीन व जमील नौजवान को जहन्नम से बचा ले। रात को आपने दुआ फरमाई। सुबह हज़रत दहिया कल्बी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर हुए। हज़रत दहिया कल्बी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहने लगे, आए अल्लाह के रसूल, बताएं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या अहकाम लेकर आए हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं अल्लाह ताला का रसूल हूँ और अल्लाह वाहिद है, अकेला है, उसका कोई शरीक नहीं। फिर तौहीद और रिसालत के बारे में हज़रत दहिया कल्बी को बताया। हज़रत दहिया कल्बी ने कहा, अल्लाह के नबी, मैं मुसलमान तो हो जाऊं, लेकिन एक बात का हर वक्त डर लगा रहता है। एक गुनाह मैंने ऐसा किया है कि आपका अल्लाह मुझे कभी माफ़ नहीं करेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ दहिया कल्बी, तू बता कैसा गुनाह किया है। तो हज़रत दहिया कल्बी ने कहा, या रसूल अल्लाह, मैं अपने कबीले का सरबरा हूँ और हमारे यहाँ बेटियों की पैदाइश पर उन्हें ज़िंदा दफन कर दिया जाता है। मैं चूँकि कबीले का सरदार हूँ इसलिए मैंने 70 घरों की बेटियों को ज़िंदा दफन किया है। आपका रब मुझे कभी माफ़ नहीं करेगा। उसी वक्त हज़रत जिब्राईल अमी हाजिर हुए और कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला सलाम कहता है और फरमाता है कि इसे कहें, अब तक जो हो गया वो हो गया, इसके बाद ऐसा गुनाह कभी ना करना, हमने माफ़ कर दिया। हज़रत दहिया कल्बी आपकी ज़ुबान से यानी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान से ये बात सुनकर रोने लगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दहिया अब क्या हुआ, क्यों रोते हो। हज़रत दहिया कल्बी कहने लगे, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा एक गुनाह और भी है जिसे आपका रब कभी माफ़ नहीं करेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दहिया कैसा गुनाह बताओ। हज़रत दहिया कल्बी फरमाने लगे, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी बीवी हामिला थी और मुझे किसी काम के गरज से दूसरे मुल्क जाना था। मैंने जाते हुए बीवी को कहा कि अगर बेटा हुआ तो इसकी परवरिश करना और अगर बेटी हुई तो उसे ज़िंदा दफन कर देना। दहिया रोते जा रहे थे और वाक़या सुनाते जा रहे थे। मैं वापसी बहुत अरसा साल बाद आया। मैंने दरवाजे पर दस्तक दी। इतने में एक छोटी सी बच्ची ने दरवाज़ा खोला और पूछा, कौन। मैंने कहा, तुम कौन हो। तो बच्ची बोली, मैं इस घर के मालिक की बेटी हूँ। आप कौन हैं। दहिया कल्बी फरमाने लगे, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे मुंह से निकल गया, अगर तुम बेटी हो इस घर के मालिक की तो मैं मालिक हूँ इस घर का। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे मुंह से ये बात निकलने की देर ही थी कि छोटी सी बच्ची ने मेरे टांगों से मुझे पकड़ लिया और बोलने लगी, बाबा बाबा बाबा, आप कहाँ चले गए थे। बाबा, मैं किस दिन से आपका इंतज़ार कर रही हूँ। हज़रत दहिया कल्बी रोते जा रहे हैं और फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी, मैंने बेटी को धक्का दिया और जाकर बीवी से पूछा, ये बच्ची कौन है। बीवी रोने लग गई और कहने लगी, दहिया ये तुम्हारी बेटी है। या रसूल अल्लाह, मुझे ज़रा तरस ना आया। मैंने सोचा मैं कबीले का सरदार हूँ, अगर अपनी बेटी को दफन न किया तो लोग कहेंगे कि हमारी बेटी को दफन करता रहा और अपनी बेटी से प्यार करता है। हज़रत दहिया की आँखों से अश्क ज़ारो कतार निकलने लगे। या रसूल अल्लाह, वो बच्ची बहुत खूबसूरत और बहुत हसीन थी। मेरा दिल कर रहा था कि इसे सीने से लगा लूं। फिर सोचता था कि कहीं लोग बाद में ये बातें न कहें कि अपनी बेटी की बारी आई तो उसे ज़िंदा दफन क्यों नहीं किया। मैं घर से बेटी को तैयार करवा कर निकला तो बीवी ने मेरे पाँव पकड़ लिए। दहिया, ना मारना इसे। दहिया, ये तुम्हारी बेटी है, माँ तो आखिर माँ ही होती है। मैंने बीवी को पीछे धक्का दिया और बच्ची को लेकर चल पड़ा। रास्ते में मेरी बेटी ने कहा, बाबा, मुझे नानी के घर लेके जा रहे हैं। बाबा, क्या मुझे खिलौने लेकर दिलाओगे। बाबा, हम कहाँ जा रहे हैं। दहिया कल्बी रोते जा रहे थे और वाक़या सुनाते जा रहे थे। या रसूल अल्लाह, मैं बच्ची के सवालों का जवाब ही नहीं देता था।
وہ پوچھتی جا رہی تھی، بابا کدھر جا رہے ہو؟ بابا کدھر چلے گئے تھے آپ؟ کبھی بازو گردن کے گرد دے لیتی، لیکن میں کچھ نہیں بولتا۔ ایک مقام پر جا کر میں نے اسے بٹھا دیا اور خود اس کی قبر کھودنے لگ گیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دہیہ قلبی کی زبان سے واقعہ سنتے جا رہے ہیں اور روتے جا رہے ہیں۔ میری بیٹی نے جب دیکھا کہ میرا باپ دھوپ میں سخت کام کر رہا ہے تو اٹھ کر میرے پاس آئی۔ اپنے گلے میں چھوٹا سا دوپٹہ تھا، وہ اتار کر میرے چہرے سے ریت صاف کرتے ہوئے کہتی ہے، بابا دھوپ میں کیوں کام کر رہے ہیں؟ چھاؤں میں آ جائیں بابا، یہ کیوں کھود رہے ہیں؟ اس جگہ بابا گرمی ہے، چھاؤں میں آ جائیں۔ اور ساتھ ساتھ میرا پسینہ اور مٹی صاف کرتی جا رہی تھی، لیکن مجھے ذرا ترس نہ آیا۔ آخر جب قبر کھود لی تو میری بیٹی پاس آئی، میں نے دھکا دے دیا اور قبر میں گر گئی اور میں ریت ڈالنے لگ گیا۔ بچی ریت میں روتی ہوئے اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں کو میرے سامنے جوڑ کر کہنے لگی، بابا میں نہیں لیتی کھلونے، بابا میں نہیں جاتی نانی کے گھر، بابا میری شکل پسند نہیں آئی، بابا میری پسند نہیں آئی تو میں کبھی نہیں آتی آپ کے سامنے، بابا مجھے ایسے نہ ماریں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ریت ڈالتا گیا، مجھے اس کی باتیں سن کر بھی ترس نہیں آیا۔ میری بیٹی پر جب مٹی مکمل ہو گئی اور اس کا سر رہ گیا تو میری بیٹی نے میری طرف سے توجہ ہٹا لی اور بولی، اے میرے مالک، میں نے سنا ہے تیرا ایک نبی آئے گا جو بیٹیوں کو عزت دے گا، جو بیٹیوں کی عزت بچائے گا، اے اللہ وہ نبی بھیج دے، بیٹیاں مر رہی ہیں۔ پھر میں نے اسے ریت میں دفنا دیا۔ حضرت دہیہ قلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ واقعہ جب بتا دیا تو دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنا رو رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داڑھی مبارک آنسوؤں سے گیلی ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دہیہ ذرا پھر سے اپنی بیٹی کا واقعہ سناؤ، اس بیٹی کا واقعہ جو مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں دنیا سے چل بسی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ یہ واقعہ سنا اور اتنا روئے کہ آپ کو دیکھ کر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم رونے لگ گئے اور کہنے لگ گئے، اے دہیہ قلبی کیوں رلاتا ہے؟ ہمارے آقا کو ہم سے برداشت نہیں ہو رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دہیہ سے 3 بار واقعہ سنا تو حضرت دہیہ کی رو رو کر کوئی حالت نہ رہی۔ اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور فرمانے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ سلام کہتا ہے اور فرماتا ہے کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، دہیہ قلبی کو کہہ دیں اس وقت تھا کہ جب اس نے اللہ تعالیٰ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانا تھا، اب مجھ کو اور آپ کو اس نے مان لیا ہے تو دہیہ قلبی کا یہ گناہ بھی ہم نے معاف کر دیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے 2 بیٹیوں کی کفالت کی، انہیں بڑا کیا اور ان کے فرائض ادا کیے، وہ قیامت کے دن میرے ساتھ اس طرح ہوگا جس طرح شہادت کی اور ساتھ والی انگلی آپس میں ہے۔ جس نے 2 بیٹیوں کی پرورش کی، اس کی یہ اہمیت ہے، جس نے 3، 4 یا 5 بیٹیوں کی پرورش کی، اس کی کیا اہمیت ہوگی۔ بیٹیوں کی پیدائش پر گھبرایا نہ کریں، انہیں والدین پر بڑا مان ہوتا ہے۔ بیٹیاں تو اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہوتی ہیں۔